नमस्कार. आम्ही जाणा हो जो जे जाग्यार आमी आसा जो बंधारो जो हांगा येता जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तेन्ना हो वाठार सगळो बुडटा. जेन्ना हे जे देवाचे देवूळ आसा ते देवूळ तो एवरी टायम जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तो स्वताक बुडटा आनी हो गांव राखता. इतली वर्सां जेन्ना जेन्ना हुंवार येयलो तेन्ना हो देव आपूण स्वता बुडलो आनी हो गांव राखलो. आणि आज जेन्ना तेका हे लोक जे बुडोवपाक येयल्या तेन्ना जर आमी जर ओगी रावले जाल्यार हो देव आमचो गांव राखतलो कसो. आयज त्या देवाचेर संकट जे येयलां ते संकट आमी तेजेर कशेंय येवपा दिवपाना. कितेंय जाल्यार जाता आमी मेल्यार कोता येता. पूण ही जी हे स्थळ आसा हे जे न्हंयचे जुवारीचे जे अस्तित्व आसा ते काबार करपाक तरी आमी दिवपाना. अरे ही गोंयान फक्त दोनूच न्हंयक भरती सुकते येता, मांडवी आनी जुवारी. तुम्ही त्यांचे अस्तित्व काबार करपाक सोदता. ही जो इकोसिस्टम आसा हे न्हंयचो तो इकोसिस्टम काबार करतात. आयज हे न्हंयचे हे उदक जे लोक जे न्हंय हेका आपली भाटां शिंपपाक वापरतात. अरे तुम्ही हांगा बंधार घालता हे सगळे सकयल्ली उदक खारी जाता मरे. लोकांनी कितें करपाचें? त्या लोकांक तुम्ही कितें करतले हे पयलीं लोकांक आन्सर करात. तुम्ही फक्त स्वताची पोट भरपा येयले हांगा. हे पळय हे जे लोक आसात हे जे पळय आमचे जाणटे जे बुजुर्ग आहा हेणी राखोन दवरलेलो हो गांव. हेणी राखोन दवरला आमची खातीर आनी आमची जबाबदारी आसा फुडली पिळगे खातीर राखोन दवरपाची. हेंकां हे जे 5 वर्सांक जे येता पळय निवडून हेंकां 5 वर्सान हो आमचो गांव काबार करपाक दिवपाना. तुम्ही फुडले 5 वर्सां आसतले काय खबर ना पूण आमी हे जे लोक आसा हे आयुश्यभर मरसर ह्या गांवां आसतले. अरे आमकां कितें फायदो आसा ह्या बंधाऱ्याचो? किती फायदा आसा सांगा या सावड्ड्या मतदारसंघात. तुम्ही वरा तुमकां बंधारो जाय मरे, तुमकां म्हैसाळ व्हरपा जाय मरे, वरा तुमची कॉन्स्टिट्युन्सी वरा शिरोडे कॉन्स्टिट्युन्सी. WRD मिनिस्टराक सांगता तुजी कॉन्स्टिट्युन्सी व्हर. थंयच्यान तुका लागीं 1-2 किलोमिटराचेर तुगे म्हैसाळ डेम आहा. ही जी हांगसरल्यान तुम्ही 6-7 किलोमिटर जी पायप व्हरता पळय लोकांची भाटां बेसां हे करपाक. अरे आमची प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. तुम्ही कोणा सांगून पायप घालता रे ते हाडून उडयतात. माझी प्रायवेट प्रॉपर्टीन हाडून उडयल्यात पायपां. कोणा सांगून उडयली? आयज हो जो गांव सगळो एक जाला तो हेंकां आमी ह्या जाग्यार कशेंच काम करपाक दिवपाना. आयज तुमकां एकूच सांगता हे देवाचे तुमी कितलो देव जागृत आसता पळय. काल हे मशीन घेवन येयले हांगा. आयज हे मशीन मोडोन पडला हांगा. मोडोन पडला म्हळ्यार हो देव जागृत आसा. हो देव हेंकां हांगा जे कोण येता पळय आनी जितून कोण कोण जो इनवॉल्व आसा पळय जावं जे पंच आसतलो सरपंच आसतलो आमदार आसतलो हेंकां सगळ्यांक हो देव दवरपाना. हे याद दवरात. तुम्ही ह्या देवा फुड्यान पळय जी फोटिंगपणां करतात पळय ते देव तुमकां कसोच दवरपाना. जे लोक जे हांगा हे मशीन घेवन हांगा काम करपाक येतले तेंकां हे देवूच पळोवन घेतलो. आनी ह्या देवाचें जे संकट येयलां ते आमी कशेंच करपाना. तेजी पांया कडेन येवन बसतले आमी. उपाशी बसतले तेजे पांया कडेन मेल्यार जाता. पूण हे हांगा असले तुमकां हे डिस्ट्रक्शन करपाक तरी आमी दिवपाना. तुम्ही वरा आमचो उदकाक कोणाचो विरोध ना. उदक वरात लोकांक उदक मेळपाक जाय हे आमी म्हणटात. सगळ्यांक आख्खी गोंयभर उदक मेळपाक जाय. सगळ्यांक 24 आवर्स उदक मेळपाक जाय. तुम्ही एक न्हू 10 पायप घाला आनी वरात पूण आमची न्हंय आडयनाकात. हो आमचो गांव बुडयनाकात. इतलेच आमी सांगतात.